अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद रखती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह खुश रखे। आज मैं कुछ बाहर निकल रही हूँ सब्जियों के हवाले से। पहले भी थोड़ी सब्ज़ी थी, बैंगन थे और पालक थी, आपको विज़िट कराया था। आज भी मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, तो जा रही हूँ। और आइए फिर भी बस आपको सब्जियों का विज़िट कराती हूँ। और कहते हैं बाहर निकलने से इमरान खान ने कहा है जो मास्क नहीं लगाएगा उसके ऊपर जुर्माना। अभी मास्क लगाते हैं, बैग उठाते हैं ये छोटा। और आइए भी बस आपको सब्जियों का विज़िट कराते हैं। ये ताला है, हम ताला लगा रहे हैं। अच्छा भाई बस हम यहाँ पहुँच गए। ये है पालक, तो आपको इस वक्त पहले भी विजिट कराया था। यही लगा रहे, फिर इसमें बीमारी नहीं है? गंदे पानी की बीमारी नहीं लगेगी? नहीं, धूप से क्या होगा? धूप से क्या होगा? पानी से पाक हो जाती है? किसने कहा आपको? तुम कह रहे हो? मैंने तो सुना ये गंदे पानी से होती तो बीमारी है, पालक की चीज़ खानी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने तो सुना ही नहीं है, सच्ची बात बता रही हूँ। मेरी आती ना गाँव से आती है, विजिट करके आती है कैसी पालक कैसी। ये कहाँ जाके बेचोगे? पूरे कराची? और क्या क्या है इधर सब्जियाँ? ये निकाले ओए, ये देखिए भी बस पानी देखिए कितना गंदा पानी है। इसी गंदे पानी की सब्जियाँ खिला रहे हैं कराची वाले। आजा आजा, ये देखो, ये देखो, ये पानी भी देखो और बैंगन भी देखो। गंदे पानी से बैंगन बन, फिर कहते हैं कराची में बीमारी है। ये देखिएगा, ये देखो कैसे डूबा हुआ है बैंगन। ये देखो पानी के अंदर डूब रही है। ये देखिए, ये तो है गोल बैंगन। ये भी छोटे छोटे लंबे बैंगन हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी गंदे पानी के हैं। ये देखिए, ये देखिए बस पानी भी देखिए गंदा और बैंगन भी देखिए खुशबूदार। जो सब्जियों वाले लेक्चर देते हैं कि 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, यहाँ पानी है ही नहीं। ये पानी पता नहीं कब से लगाया हुआ इनको। ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें तकरीबन सब पे लगे हैं बैंगन। ये देखिएगा, ये अभी जब पिछला दफ़ा हम आए थे पहले तब कोई कोई बैंगन था, अभी तो फूल पूरे भरे हुए हैं। ये है टमाटर के पौधे। आइए आपको टमाटर की कराते हैं। ये देखिए, ये टमाटर है, अभी ये टमाटर हो रहे हैं। ये देखिएगा,
یہ دیکھیے گا بس، یہ دیکھیے گا، اوئے ہوئے مارکس میرے ہاتھ میں ادھر، یہ دیکھیے گا ٹماٹر ہے، اور یہ بھی ٹماٹر ہیں لگے ہوئے۔ اچھا یہ ہے گوبھی، پھول گوبھی، یہ پھول گوبھی اس میں سے نکل رہی ہے ادھر، یہ دیکھیے پھول گوبھی، یہ ہے پھول گوبھی نہیں سوری بند گوبھی، یہ دیکھیے گا بھی بس، یہ بند گوبھی ہے، ذرا ذرا سب پہ پھول ہے، اور یہ پیاز ہے، یہ ہیں سب گندے نالے کے پیاز بھی بوئے ہوئے ہیں، یہ بند گوبھی بھی، اور یہ ٹماٹر بھی، بیگن بھی، اور دوائی ڈالی ہوئی، یہ دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کراچی میں بیماری اور بیماری نہ ہو تو اور کیا ہوئے، بس آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہیں بڑے بڑے ٹماٹر، یہاں 4 ٹماٹر 6 ٹماٹر ایک بوٹے پہ لگے ہوئے پودے پہ، یہ دیکھیے گا، اور یہاں بند گوبھی وہاں واضح نظر نہیں آئی، یہاں واضح نظر آ رہی ہے، یہ ہے بند گوبھی، یہ دیکھیے ادھر بڑے بڑے پھول ہو رہے ہیں، پھول ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے گا ابھی بس، اور یہاں بھی بڑا پھول ہے، یہ بھی ٹماٹر بڑے لگے ہوئے، یہ دیکھیے گا یہ بڑے بڑے ٹماٹر لگے ہوئے ابھی ہیں کچے، یہ دیکھیے گا ادھر تو بڑے بڑے لگے ہوئے، یہاں بھی لگے ہوئے، یہ دیکھیے گا، اوئے میرے سے تو ٹوٹ بھی گیا بینگن، یہ دیکھیے گا پھول کا بند گوبھی کا، ادھر کتنا بڑا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا بہت بڑے بڑے لگے ہیں، یہ دیکھیے گا، اچھا اسے مارنا کیمرہ، اور یہ دیکھو چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے ادھر، دیکھیے گا یہ ہے گائے بھینسے کی برسین، اس کو کہتے ہیں برسین، یہ بھی گندے پانی کی اگی ہوئی ہے، یہ برسین جو ہے یہ بھی گندے پانی کی اگی ہوئی ہے، اور دیکھیے پھول کتنے خوبصورت ہے ماشاءاللہ، ترائی کا یہ پھول ابھی نکل رہا ہے، اور یہ دیکھیے گا یہ بھی پھول ہے، ترائی بھی ہوگی ادھر کدھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ہوگی، اور مل گئی، یہ دیکھیے گا بھی بس، ترائی نہیں ہے لوکی ہے، لوکی سوری ترائی نہیں ہے یہ لوکی ہے، دیکھیے یہ ابھی تیار ہوئی نہیں ہے، ابھی اس کو کافی 15-20 دن لگیں گے تیار ہونے میں، ایک لوکی ملی ہے ایسے 2 پودوں میں، یہ ایسے نکلتی ہے، یہ ذرا سی ہے، یہ دیکھیے گا، بس، اور یہ تو پھر گائے بھینس کی برسین ہے کھانے کی، دیکھیے ابھی بس وہ دیکھیے کیسے گندا پانی لگا رہے ہیں، اور گندا پانی آ رہا ہے، سبزیاں گندے پانی سے بن رہی ہیں، اچھا یہاں بھی یہ زمین بنی ہوئی ہے، یہاں بھی یہ زمین بنی ہوئی ہے، اور یہاں بھی کوئی سبزی وبزی بیجیں گے، یہ ہے ہمارے مہران ٹون کا علاقہ، یہ اوپر اتنا اونچائی ہے، یہ ابھی ککر مکر
सुना है भाई, परसों हम लोग आ रहे थे और कह रहे हैं डकैती पड़ गई। जियो न्यूज़ वाले आए हुए थे और कोई पकड़े गए और जियो न्यूज़ पे पट्टी चल गई। मेरे पास वीडियो आ गई और मैं वहाँ रुक गई, मैं नहीं आई। आज मैंने अब्दुल बासित को बोला चल देख के आते हैं, आइए विजिट कराते हैं गंदे पानी की पालक का। आ जा भाई। ये है भिंडी, ये देखिए ये है भिंडी, ये देखिए ये भिंडी है, अभी भिंडी निकल रही है, अभी भिंडी तैयार हो रही है। ये देखिएगा, ये माशाल्लाह भिंडी है, बरल हैं सारी गंदे पानी की सब्जियां। सब्जी खाने से कहते हैं डॉक्टर कहते हैं सब्जी खाओ, और सब्जियां बनती गंदे पानी। खा रहे हो, इधर आओ, क्या खा रहे हो? बेंगन क्यों खा रहे हो? खाओ, कैसे खा रहे हो? बच्चे तुम्हारे कैसे दिल कर रहे खाने को? हाय, तुम बीमार नहीं होगे? गंदे पानी कैसे बगैर धुले हुए खा रहे हो? अच्छा अभी बस देखिएगा ये कैसे गंदा पानी है और बहुत निहायत गंदगी है। जिधर ये सब्जी तैयार हो रही है और ये गाय भैंस का चारा है, ये भी यही खाते हैं। आवाम भी जा रही है आगे। गाड़ी साढ़े नजर अर्षद को भी दिखा दो। मैं आपको हर चीज़ का विजिट करा दी है। अभी हम चलते हैं घर बैठ के फिर आपसे बात करते हैं, फिर अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे आपको। अच्छा भी बस अभी हम पहुंच गए घर, ताला खोलेंगे। अच्छा घर पहुंच गए और सब्जियों का, गंदे पानी का, बच्चे का जो खाना पीना था मैंने वो दिखा दिया आपको, जो कैसे गंदे पानी के बैंगन खा रहे हैं। कराची में मेरी बैंगन मेरी बीमारी है कहते हैं, फिर कराची में जो कहते हैं बहुत बीमारी है। तब तक चाहेंगे अल्लाह हाफ़िज़ और कल मिलते हैं नए ब्लॉग से। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।